مولوی ابراہیم صٲبن یمو یہ کتاب ایڈٹ کرمز پرشین ٹیکسٹ بہ گوس بڑ خوش دماغس مز کہ تاریخ سعید علی کیا تھان مے ان یہ کتاب تھوڑا بہت چھس بہ پرشین ہیکان پرت مے پر یہ کتاب پرت وچ مے یہ اس بوزمت یہ اس وونمت تنے یت مز کہیں بدلے کہانیاں لکھت ات یہ انفیکٹ مے کور گۄڈنیتھ ات ٹرانسلیشن سرسے تمہ کت کر مے ترسل صٲبس سی سٹھا سُلہِ پٮ۪ٹھ یمن سۭتۍ برونٛٹھ کتھ وۄنۍ چھا تقریباً 20-25 ؤری گٔے اتھ یمن سۭتۍ کٔر کتھ یِتھ کٔنیتھ ہسا چھُ تہٕ یہ چیز پٔرِتھ یُس زن یہ وۄنۍ ہسٹری ترٲوِتھ افسانہٕ بنیمٕژ تو سۄ افسانہٕ نگٲری چھِ کشمیر ہسٹری پٮ۪ٹھ گٔمٕژ یِمو کوٚر دۄن چیٖزن کتھن ہُنٛد ذکر بُرزُہوم ہسا چھُ کلہنس خلاف گۄکرال چھُیی نہٕ کٔشیٖرِ ہِنٛزِ ہسٹری منٛز یمو ہیوٚت أکِس نفر سُنٛد ناو سُہ چھُ ونان کلہنس ہسا لیٖچھ 12ہمہِ سینچری منٛز ہسٹری تہٕ یہِ چھیی نہٕ ہسٹری پرٛٲنۍ وۄنۍ کیٛاہ چھِ ہسٹری یۄس 17ہمہِ سینچری منٛز محمد اعظم دیدمرین لیٖچھ امہِ کھۄتہٕ مزاق امہِ کھۄتہٕ افسانہٕ نگٲری امہِ کھۄتہٕ اکھ المیہ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس تٲریٖخس کیٛاہ ہیٚکہِ ٲسِتھ مےٚ ژیوٗن یُس زن یہِ کہانی چھِ یہِ ژیٖنۍ مےٚ میون ہسٹری ہُنٛد سفر اَسہِ چھُ تقریٖباً ییٚتہِ چھِ سٲری یِم زن پٔرمٕتۍ چھِ کِتابن سۭتی چھُکھ روٗدمُت ہمیشہِ تعلق یِمو چھِ تِتھٕے کٔنۍ اوسُس بہٕ تہِ اتھ سۭتۍ یُس زن اَسہِ سکوٗلس منٛز کالجس منٛز پتہٕ کُنہِ جایہِ جرنلس منٛز میگزیٖنس منٛز تمہِ منٛز پتہ چھُ لگان سٲرسٕے پتہٕ گٔے کٲم ییٚمہِ وقتہٕ ییٚمہِ جلاے وطنی پتہٕ بہٕ گۄڈنِچ لٹہِ کٔشیٖرِ گوس سانہِ نیرنہٕ پتہٕ ٲس کٔرمٕژ کٲم ریسرچ ڈپارٹمنٹ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد یہ چھُ مہاراجا سٕنٛدِ وقتُک پٮ۪ٹھٕ ڈپارٹمنٹ اکھ یِمن نِش چھِ تقریٖباً سٲری یِم زن مینسکرپٹ چھِ تِم چھِ یِمن نِش جمع اتھ پیریڈس منٛز اوسُس رات کران شانت صٲبس سۭتۍ کتھ یِمو ووٚن اسہِ ہسا اوس کُلیٖگ اکھ پٔرشن زانن وول سٮ۪ٹھاہ بڑٕ اصل نفیٖس وۄستاد مولوی ابراہیم اوس تٔمِس ناو تٔمۍ ٲس تٔمۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛز یۄس زن گۄڈنِچ پٔرشن ہسٹری چھُ تتھ چھُ ناو سۄ چھِ سید علیَن لیٖچھمٕژ تہٕ وۄنۍ چھِ سٲری أسۍ تتھ تٲریٖخہِ سید علی حسابہٕ زانان تہٕ یُتھُے بہٕ کٔشیٖرِ ووتُس مےٚ وٕچھ ریسرچ ڈپارٹمنٹن چھِ مولوی ابراہیم صٲبن چھِ یِمو چھِ یہِ کتاب ایڈٹ کٔرمٕژ پرشین ٹیکسٹ بہٕ گوس بڑٕ خوش دٮ۪ماغس منٛز کہ تٲریٖخ سعید علی چھِ کیٛاہ تھانٮ۪تھ مےٚ أنۍ یہِ کتاب تھوڑا بہت چھُس بہٕ پرشین ہیکان پٔرِتھ مےٚ پٔر یہِ کتاب پٔرِتھ وٕچھ مےٚ یہ اسہِ بوٗزمُت چھُ یہ اسہِ ووٚنمُت چھُ تِنَے چھُنہٕ یتھ منٛز کینٛہہ یتھ منٛز بدلٕے کہانیاں لیٖکھِتھ اتھ یہ انفیکٹ مےٚ کوٚر گۄڈنیتھ اتھ ٹرانسلیشن سرسٕے تمِچ کتھ کٔر مےٚ ترسل صٲبس سۭتۍ اسہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ سُلہِ پٮ۪ٹھ یِمن سۭتۍ چھِ برونٛٹھ کتھ وۄنۍ چھا تقریٖباً 20-25 ؤری گٔے اتھ تہٕ یِمن سۭتۍ کٔر کتھ یِتھ کٔنیتھ ہسا چھُ تہٕ یہ چیز پٔرِتھ یُس زن سعید علی سٕنٛز تٲریٖخ چھِ سۄ کٔر اَسہِ ییٚتہِ ریلیٖز دوٚیِم یۄس زن کشمیٖر انڈر شریعت چھِ سۄ کِتاب ٲس سۄ پبلش گٔمٕژ یتھ سیریٖز منٛزٕے کاٹیٹس منٛز دوٚیِم کِتاب تتھ کِتابہِ چھُ اکھ چیٖزا اکھ سۄ چھِ گژھان سٮ۪ٹھاہ ژیٖرۍ شروٗع سۄ چھِ گژھان بِذٲتی چھِ یِم زن یِم کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ پٔرشین ہسٹری چھِ یُس یِمو یہِ سراب صٲبن وٕنۍ تذکِر کوٚر میانہِ پٮ۪ٹھ تہٕ کہِ یہِ ہسا چھُ یِم چھِ ہسٹری کم یِم چھِ باقٕے کہانی زیادٕ پہن یا چھُ تذکِرٕ نتہٕ چھِ اولیاین ہٕنٛدۍ حالات نتہٕ چھِ باقٕے چیٖز یۄس تہِ کانٛہہ کٲشِر ہسٹری چھِ بلکہِ پیٖر حسن کھۄہیل چھُ لیکھان پننہِ تاریٖخہِ کشمیٖر ہٕنٛدِس گۄڈنِکِس جلدس منٛز پیج 332 پٮ۪ٹھ یِمن سارنٕے ہسٹرین تاریٖخہِ سعید علیَس ووٚن یہِ ہسا چھِ ہمدانین ہٕنٛز ہسٹری بہرستان شاعریَس ووٚنن یہِ ہسا چھِ لیٖچھمٕژ بہیٖتین ہٕنٛدۍ خٲطرٕ تاریٖخہِ دیدمرین چھِ لیٖچھمٕژ
ونت دپت تم وونت بہٕ چھُس کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ اولیاء برونٛٹھ کُن اننہٕ خٲطرٕ یہِ لیکھان تہٕ یِہوٚے چھُ لیکھان پیٖر حسن company of the intellectuals, you people by your intellect, by your writings, by your poetry, you are always being as story, you will be story bearer of the society and have led society to greater heights so far as culture and even policies of the government are concerned. Because you are the person who give idea to the government and to the people at large. We are highly indebted to the internal class of people, I mean to you, for making such contribution. We take the society to great heights, and if at all we have achieved so far something, it is because of our intellect and by your intelligence and because of our new ideas. So far as Mr. Arul Bhatt is concerned, and first we have to tell you, it is very difficult to speak in the galaxy of intellectuals like Mr. Saraf, Bakaya Saab, Tursan Saab, and because I have been never a orator, but these are my feelings. And I consider youth engagement as the generals of the society. कुछ attempts हैं जो those who can discern it properly, उन्हें दिखाई दे रहा है कुछ है, तो है ऐसे attempt इसमें ये श्लाघनीय है कि जिन्होंने संस्कृत राजतरंगिणियों का ट्रांसलेशन किया है पर्शियन में, कम से कम उनको संस्कृत आती थी, पर्शियन भी आती थी। लेकिन एक है कि जिन्हें न पर्शियन आती है न संस्कृत आती है, उन्होंने इनका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में देखा है, अंग्रेजी से पढ़ करके हो गए हिस्टोरियंस। तो हमारे भट्ट साहब में ये है तो अंग्रेजी क्या आती, जैसा कि इन्होंने रैंडमली कॉलम लिख करके दर्शाया है अंग्रेजी पर कितना कमांड है, और उस पर अंग्रेजी के आदमी होते हुए पर्शियन पर इतना कमांड है, पढ़ सकते हैं। संस्कृत पर इतना कमांड है कि क्या है ये प्रतिविद्या दर्शन पर पुस्तक लिख रहे हैं, कमेंट्री लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें ये कम से कम ईश्वर प्रदत्त है ये काबिलियत इनमें कि दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं एंड कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द रिटन वर्ड इन संस्कृत एंड द रिटन वर्ड इन पर्शियन, कहाँ पर कौन सा शब्द गलत पैदा हुआ है। यहाँ पर इस किताब में एक पर्शियन का ये दिया है और लिखा है अगर तुर्की खिदमत कुनत लश्करी है शब्द, और लश्करी के शीन के 3 बिंदु है ही नहीं, जैसे इसमें हैदर और चंद्र की बात कह दी। लिखने का तरीका ये था कि ऐसे बिंदुओं के बगैर लिखते हैं, इसीलिए तो वो शेर भी पैदा हुआ, नुक्ता कहे पेड़ से खुदा जुदा हुआ। जो उर्दू स्क्रिप्ट जानते हैं अरबिक, उसमें खुदा और जुदा के एक जैसे, सिर्फ एक का नुक्ता ऊपर है एक का नीचे। You are releasing a book, please circulate a synopsis at least of that book to the audience, to the people sitting on the day, so that they know exactly what is being released, and they're able to even express their views on that, which are factual. But the fact that the intellectuals here come for all book release occasions, functions, is proof that our community is still alive. Our community is intellectually vibrant, and our community is all the time in the lookout for new knowledge. And the community has every reason to be proud of itself for its resilience. But another thing that I would suggest to Dr. Arul, but I don't know whether that's fact or not, I believe that there's hardly any detailed research done about the origins of the Kashmiri Pandit community. When did the first Kashmiri Pandit
arise? Did Kalhan talk Kashmiri? Did Abhinav Gupta talk Kashmiri? Or did they only talk Sanskrit? About the scholarly work based on research, you need to read, you need to go through it first, at least to understand the main features, the broad features. And that too, when the topic is such that, you see, it touches, as rightly it has been pointed out, the origin of this community. Then history, of course, because history is a part of, we live in history. Just when we started this program, that has become history. Today, tomorrow morning, this is history what we are doing today. So, features, the broad features. And that too, when the topic is such that, you see, it touches, as rightly it has been pointed out, the origin of this community. Then history, of course, because history is a part of, we live in history. Just when we started this program, that has become history. Today, tomorrow morning, this is history what we are doing today. So, I'll dwell only on two aspects of it. That is, for history, nowadays historians are governed by you. No, there are, in all fields of life, in all spheres, there are codes of ethics. Journalists, historians, judges, writers, bureaucrats, everybody has a code of ethics, code of conduct. In good old days, you know it, when we are talking of those times, when they would mainly write to please their masters. That's all along, if you go through the history, you see Babarnama, Akbarnama, Tuske Jahangiri, Tuske Babari, Tuske, well, this is all that.